nan damba kitadi allora he anda to anda do mo dai yo kendre kenyan da jobi ndu kumanu ngabo danyi ko landi waye aka no ma diga me gilo haka ma corona kaka o gala hina agada hutunde be dabari munata gara jahil murakkaba wa hana be dabari kenni farendiga mu sallallahu alaihi wa sallam birambe farengana munda agana yokutu banjo fanaga diga mben kollo yo Jabir ibn Abdullah hadisenga ado Jabir tananga nanti annabi sallallahu alaihi wa sallam kana yaqul fi khutbati ani juman ko ta khutba ga ke diga litte konna amma ba'd an Allah tiga halle anati Allah tiga ndem banna fa inna khayral hadithi kitabullah yo khara jahil murakkab ke terinta da ko dinkra mo faranga mo be adina fa inna khayral haditha atomma ke take na hawkere kumma benso awa yo mare mo ayo kana tinka amudan na lawara mo shekna ya tabari jabir hadisan di faringa ne sallallahu alaihi wasallam kan diga meno ina gati fa inna khayra hadith kitabullah kitabullah noma برني مضاف لنا دائما ربط مولد في قاعدة النحو أنا مجهول يكتب تبوني من يقرأ وقال موكي شيخنا يعتبر يقرأ فتح الله قرأ فتح الله لا إله إلا الله هذا وعي أو ما كتب بكا ننتقو agara maana ke kono be maana ke kono tenen ayam tekin kono ko sawatu nan tara maana ke ko asa tenen maana murad ke be agar hadis ke so kan ni dara ko ke kya hanan mudra agar qataw dawrina hadisa sa nanya sangali agar ko nyana singali ka hasarin kara nomma bono non kirenya hai ka ti bobo ti da le ko ti ai problem de problem سبحان الله القدير عين الرضا عن كل عيبك راضته وعين شق تبدي المساوى فعين الرضا دنيا عن كل عيبك عيب سكالة نصف الدنيا وعين الشق بوتنيا تبدي المساوى كنت خومرنا خوبر بغنيها ورحم قلناه يا غنينا كيما دوتي جاني كان قوم بطين كنا فإن خير إن حرف التوكيد والنصر خير كده اسم منصوب بها كتاب كده خبره خير المضاف الحديث مضاف إليه كده حديث أو حديث معنى كان رقوا صح ماني حيدنا مكنا عندك نحن اللي كنا تعاون ماني كيدنا وكذا أجمع نيا كيدنا وكذا كنيا كرا معنى كيف معنى المراد كي تفسير كارنا نوكا كرا بوناني لو وجها أنا kalau kiriban nak kusagi tangke punya saya nan pesa kagak tu ada mukola قد عادموا نفوسهم صار واحتقوا سواه بل سواه كافر كفروا قد عادموا يكون قرني نفوسهم وبين قرن الله dia kira dulu darah واحتقروا itu kumpulan kata illo anta huna siwahum siritan ina killo balla fi liswahu itana nuna ngal kafaru ya kun kafira undi kafaru ya kun kafira undi لا أكبر كبيرا وضاعنوا بأنه على هدى وغيرهم على الضلالة والوضع يكون يواجه من دابونا تينا كان بينا كم إتنا نوتنا سانكون تاغني غارو حالك يقال ميغرا فلو kisiyan kan ko kon changwa ikun kun kande kuni fari tuna ko gore nya suna ke so anake
نحن نصلي كما تصلي ولا كما صلوا هو صلي غير صلي وصونا غير سؤال جكنا غير جكنا من نقول سنة سيبر ويصلي لنا وصلي جمود صلي كسنة وصانا كن صلي كنا رغوشان سنة ويانا كندي وصل من أهل السنة طائفة كبيرة نقنا هذه كن وحبيهم طائفة كنا كنيا كوني تجاني كم كوني كم بروان موجا ممكن يكون كم كذا ريكا موجا مم أصلنا كي كارنا وصاهون قدم كي يا قوي كي باسون تري قرون تنك كتر حرسل قرون تنك كتر يا أبو فاطمة إنه أبو هيدي ما كان تبع sabu kun tana no kade ibe na ga mojo ati umma hata jara bon kanne tuwa ko karanya ya ikulla dina ya to ke dina kare arabon kanne ne qur'ana ka de bilisan arabiyyi mubin yo kendre keta kesu galle jara di jahili murakkab ne ke sere inna khayral hadith sahih kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أتنك محدثات لكل مغمية وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة كل ما كل وكل بدعة ضلالة yo una mun dona tirin kandi agara kiko kol mo bure ben gonde karam bala ko mo ben nanti ama karande hataji nan daga tago ina karawundi so ni gonga tini daga le bay sinu mi mara ma wanda wana ti madrasa ngum ga hibe kendina di huruful hijaiyya hataji nan daga tago na kunya kara ana maka sancunya sanga amma jancunya janga mbugu me di arabon kanne nyani so ka kanne het tayyib kunna ga wana anna diga munte tayyib mare qoro safi ke garatan ka basu insha Allah qur'ana tinka katta awdo ma wa mo dawo do bi kana akato doye ora kono loti dunge nyaade ken ko fan de nyal bakka hebi nga maka botte nyaake abada na harna mu lebu nyamu nagi pangandi law kafa'na ma taharradna la fa inna ma najli kama amina quran tan ke kata aya ganni ke ko insha Allah wala bakedi waqatu magandina rayla tuwa bawo atu wala warna ko e ko amati na sera na ya tabari ina mo himmo ngem di kenya na sodi akal mi ko ta na ko yela ko wallahi qasoynya kaba konten banyak kaba ko akhin banyak ko serebe gati wa shekna ya tabare to kento monda me ko sa kidenga na lo digan de gari kaba konten ke kaba konten ke qur'an anten inshallah nata ke awro ko mukela ke awro de la mi ko ko to de awate de hiji makande awakunda mo ko ngasi mana mo be kente tawu مرحلة الابتدائية صفحنا إن أنقرأون دي أرابون قنك ألفابتك هنا أن نقاتل قرأن جبنا ونياي أنا نقاتل أرابين قنن ترمون دي أن رجع ما ننقل كيف أن فهم فارين صحابة القرآن خرجكم به صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابة ما قرتي وأن قال لك ما أرابون أنت يقول أرابون أنا خنجل بعدتي ما حرام anda fi al-amri tokon aile ko ati Allah kalima harun danan dai maana ke ya saha diga ke maana na ona diga me ona illa me ona ta Allah kalima harun danan dai kyan diga ke maana ni lafju keno nahum kara qataw wa kenya maana ke tafsirin kara ke hantene maga illa anda gare ko agar kebe ko den nan tir haramu danan ta Allah da lo son kan kan nawri ke ma'awre ke illa ay ma'awre ke illa innamal a'malu binniyati ya rabbana humma ya jari mo ka ba pare ja gol na tinganne sire wano Allah lafdu sire nyanga da karane
karena ni na agara ho ko Allah junga mo manya mo su tafsir ndo hasanen karanga ni kenca hantenya na tagi lew anta ini innamal a'malu binniyat jangan dengan kibe ma junga kinga mari ngan nen ko na wara bilang kam nanti harakun da na dala kalmana ta aha to ko ga ya kalma ke ko mo yanke faham mo da kawa ko no mo ta na da illa illa ke jahil brakam problem dal ko na ya o makinye de akenyi mira haybe ko wala kitaye haybe ko wala kitaye inshallah masagi halli hamdi لا تبدل أندرومالي لا تبديل لكلمات الله حرام ناندال قطرنا لكم لا تبديل لكلمات الله حرام نانا شو يعتبر كنا كم قلنا تبدي إن شاء الله الله كلمة نندا كان لا تب كانت تلك يسوع ميوري حسالي كارا شو يعتبر خاتم على حرام نانا تلا كلمة نندا دالونا problem to isura mewar hasade ke karawari isura mewar de hasade ago segne ya tabe gara ko mo harinna ko hasade ni ke mo do so kan kanni kati segne ya tabari hasade ke ille ke ngin dunia